Yo, what's up mga brad ug sis, mayong buntag ninyong tanan diha no. Og naa na sad may aning sayo sa kabuntagon kay magtripping mig pananom. Ug wala na mi naglangay, amo na din ang gisugdan og karga ni sakyanan ang usa ka libo nga nara og molabi nga seedlings. Kay dili jud ni madala kung amo ning ikarga sa among mga motor. Og diri day mi nagsugod og pananom sa may Subustiha, padong sa may Langob. Kuyog din ako mga kabrad sa Akro, silang Ate Jilay og si Inday Maricor nga mga BEO sa Barangay Kalunasan no. Kani silang mga tawhana, mao gini akong dali-dali nga matawag kung nakoy tripping nga buhaton. Og paghuman na mo diri sa may Langob, nilahos na dayon mi didto sa may Kambungol nga lugar kay diri mo pwesto para mangaon kay gusla na jud kaayo. Og paghuman na mo pangaon, kumbate na sa dugbalik kay daghan pa yun nga seedlings ang among itanom no. Og dili yun ni kalikayan, basta kanina na gani sila may magkuyog, magsigi yun sila sungugay. Pero believe nilang sa kuhanin nilang Ate Jilay og ni Inday Maricor kay di sa gini sila magpalupig, musukol sa gini sila ning Brad Jonas og ni Brad Julay manang aligre jud kayo og dili ra jud kapoy kung kani silang mga tawhana ang akong kakuyo. Wala ra namo nabantayan nga naabot naman demi sa kasili og nahuman na gyud namo og tanom mga usa ka libo nga seedlings mo nang sige bye, sige go, sunod tripping na pod.